अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे फेसबुक पे कि इसमें क्या है, सिलेबस क्या है, एमसीक्यूज़ हैं, सीएसएस वाला ही सिलेबस है या इससे डिफरेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज आपको ये मैं सारा डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह कितने सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स कितने हैं और पासिंग मार्क्स कितने हैं। ये सारी क्यूरीज जो हैं आज हम इनको सॉल्व करेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे जो बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। आपने ये क्वेश्चन किसी से नहीं पूछना। जितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को खुद जानते हैं दूसरा इंसान नहीं जानता। और बात यह है कि कोई भी टेस्ट हो, कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, अगर आप उसको ध्यान देते हैं, उस पर उसको टाइम देते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको नहीं कर सकते। यकीनन आप उसको कर सकते हैं। आपने आपका मेन फोकस सिर्फ आगे बढ़ने की तरफ होना चाहिए। आपने मंजिल को देखना है कि जब आपका सीएसएस क्लियर हो जाएगा तो आप किस मकाम पे होंगे। जब आप ये बातें सोचेंगे तो आपको मोटिवेशन खुद ब खुद मिलेगी। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है जो बार बार आपको कहता रहे कि नहीं 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 नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप खुद पे भरोसा रखें, खुद पे यकीन रखें, एतमाद हो आपको खुद पे, और उसके बाद आप इस टेस्ट की तैयारी करें। ये टेस्ट 200 मार्क्स का है। ये मैंने एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और आप देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि प्रीलिमिनरी टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज होंगे। मैंने आपको बताया 200 मार्क्स विद सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोइंग। नीचे इन्होंने 5 सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। अब पहले हम देखेंगे कि इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ के मार्क्स उन्होंने दिए हुए 20। टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 200, जिसमें से 20 मार्क्स इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे और नॉन मुस्लिम्स के लिए सिविक्स और एथिक्स को वो सेलेक्ट करेंगे। सेकंड पे हमारे पास है उर्दू, जिसमें कि उर्दू यूसेज आएंगे, ट्रांसलेशन आएंगे। इसके मार्क्स भी 20 हैं, यानी इसकी वेटेज भी इस्लामिक स्टडीज़ जितनी है। नंबर 3 पे हमारे पास है इंग्लिश, जिसमें वोकैब पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। वोकैब को आपने अच्छे तरीके से कर लेना। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इस पे भी मैं आगे आपको फर्दर वीडियो में डिटेल बताऊंगी कि इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं। खैर जी, वोकैब है, ग्रामर यूजेज है, आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन आप इंग्लिश के पेपर में भी करते हैं, उसको ही आपने रिपीट करना है। उस पर आएंगे अब एमसीक्यूज़। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है जनरल एबिलिटीज़। जनरल एबिलिटीज़ में हमारे पास अरिथमेटिक है, मैट्रिक लेवल अलजबरा है, मैट्रिक लेवल के आपके पास ज्योमेट्री है और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं। इस पे भी बुक्स भी हैं और बेसिक जो अरिथमेटिक होती है, जो हम मैट्रिक लेवल तक करते हैं, वो आएगी। लेकिन उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एडिशन भी है तो एडिशन के क्वेश्चंस भी आपको 2+2 टाइप नहीं आएंगे, उसको चेंज करके दिया जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग जैसे है वैसे करके दिए जाएंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास दिन भी थोड़े रह गए हैं, तो इसको हमने कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक आपने 8 से 9 घंटे इसको देने। और जो हजरात जॉब कर रहे हैं तो वो 5 टू, जब वो ऑफिस से वापस आते हैं तो 6 to 11 कर लें, इसमें तैयारी करें अपनी जनाब। तो अब हम आते हैं नंबर 5 पे, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमारी आ जाती है एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर। अब आप सीएसएस में एवरीडे साइंस की भी तैयारी करते हैं, करंट अफेयर की भी करते हैं, पाकिस्तान अफेयर की भी करते हैं। अब इस ये डिफरेंट कैसे है, सीएसएस के एग्ज़ाम एमसीक्यूज से कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट ऐसे है कि एमसीक्यूज एक बिल्कुल अलग दुनिया है और रिटन एग्ज़ाम एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो आपने इस एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यूज की वेबसाइट विजिट करनी है, एमसीक्यूज वाली बुक्स लेनी है। आपने बिल्कुल डिफरेंट एक तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मतलब कोई उससे लेना देना ही नहीं होगा, ऑब्वियसली रिटर्न का एमसीक्यू से लेना देना है, लेकिन आपने जो तैयारी करनी है, क्योंकि हमने इस एग्ज़ाम को पास करना है और हमारे लिए ये ज़रूरी है। सीएसएस के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले ये एमसीक्यूज टेस्ट जो है इसको पास करें, क्योंकि ये अब चेंज हुआ है रूल। पहले हमारे डायरेक्ट फैब में जो है
CSS کے ایگزام ہوتے تھے، اب ہمارے MCQs کے ایگزام ہوں گے. ہم اس میں اگر مارکس کی ڈویژن دیکھیں، ویٹیج دیکھیں، تو سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنرل ابیلٹیز جو ہے نا اس کے آپ کے 60 مارکس ہیں. اس کے بعد سیکنڈ پہ ہمارے پاس آتے تھے GK، اس کے آپ کے پاس 50 مارکس ہیں. تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے انگلش کے ہمارے پاس ہیں 50 مارکس، بلکہ تھرڈ نہیں، یہ جو جنرل نالج ہے اور انگلش ہے ان دونوں کی ویٹیج برابر ہے. پھر ہمارے پاس ہے اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، اردو ہے، ان کے بھی 20 مارکس ہیں. اب یہ 200 مارکس کا جو ہمارا پیپر ہے، اس میں سے ہم نے 33% مارکس لینے ہیں ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. تو ہم نے اسٹریٹجی یہ بنانی ہے کہ جو جنرل ابیلٹیز ہے، جنرل نالج ہے، ان کو ہم زیادہ فوکس کریں، انگلش پہ زیادہ فوکس کریں، سو دیٹ ہمارے مارکس اچھے آ سکیں. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کم ویٹیج کے ہوتے ہیں پورشن، انہیں اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے سب کو باری باری ایک جتنا ٹائم دینا ہے، کیونکہ یہ ایگزام MCQs پریلیمنری ٹیسٹ جو ہے یہ ہمارا CSS میں اپیئر ہونے کے لیے. تو میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یقیناً ٹف ہوگا. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک دفعہ رات کو جو ہمارا بیسیکلی ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ جس دن ہمارا صبح میں ٹیسٹ ہے اس رات کو ہم نے MCQs کو دیکھنا ہے، ویب سائٹ پہ جانا ہے اور صبح جا کے ٹیسٹ دے دینا ہے، اور اس کے بعد کہنا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا. اس طریقے سے کبھی بھی پریپریشن کر کے آپ ایگزام میں نہ جائیں. آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک شیٹ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایگزام میں اپیئر ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھ کے نہیں جانا، ایک بیسک میں آپ کو آئیڈیا بتاتی ہوں کہ جب ہم یونیورسٹی کا ایگزام دیتے ہیں تو یونیورسٹی کے ایگزام میں کیا ہم ایک رات میں پڑھ کے ایگزام دیتے ہیں؟ ہم لیکچرز لیتے ہیں، ہم یونیورسٹی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ نوٹس بناتے ہیں، اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے جاب کا ایگزام ہے اس میں ہم رات میں بس بیسک دیکھتے ہیں، وہ بھی بس کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ شاید بہت کچھ کر جائیں گے ایک رات میں. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جب اپلائی کرنا ہے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے، FPSC ہے، PPSC ہے، آپ نے اس کی پریپریشن اسی دن سے سٹارٹ کر دینی ہے، کیونکہ محنت کا ہی صلہ ملتا ہے. اگر آپ محنت نہیں کر رہے تو آپ صبح جا کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، اس مہربانی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. میں تمام اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ آج سے ہی پڑھنا سٹارٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس آلموسٹ ایک منتھ رہ گیا اس MCQs بیسڈ ٹیسٹ میں. اس کی اچھی سی پریپریشن کریں. میں آج ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی، اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی ویب سائٹس ہیں جس سے آپ MCQs دیکھ سکتے ہیں، کون سے بہت سارے آن لائن کلاسز ہیں جو کہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شارٹ ٹرم تیاری کر رہے ہیں، مطلب کہ اسی سال 2022 میں اپیئر ہو رہے ہیں، تو پھر آن لائن کلاسز میرا نہیں خیال کہ آپ کو لینی چاہیے، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے. آپ خود جتنی سیلف پریپریشن کر سکتے ہیں آپ اسی پہ فوکس رکھیں اپنا. اور کچھ بکس ہیں، کچھ نوٹس ہیں، کچھ سافٹ نوٹس ہیں، کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں. آپ ان پہ سے پریپریشن کریں اور اس ایگزام میں اپیئر ہوں. بیسٹ آف لک ٹو آل دا اسٹوڈنٹس. تھینک یو ویری مچ.